दादू चाचा बे बुढ़ो बुढ़ो আমি दे हमें गाछ पे ले छी चाची हमें है तोरा कुड़ा भी आम वाला बुढ़ो बुढ़ो पीछे पीछे पाड़ बुढ़ो गले तो पाड़बो छुटू ना पाड़बो ए के गाछ आम बचे बा के गाछ आम बचे ना गाछ आम बचे 70 बार वही पाल तरकरगन गाछे आम पर आ चले ये सरदार यो लोग हां यारा हमार गाछ ते रोज रोज आम पर ले बोले है ठीक है हैं अच्छा सुन हम ले वही सुन ए आजी पाल वही पाल बस बस তোরা তো ছুটি দেব 10 টাকা একটা খাও নেই তো কি একটা কোন একটা বেড়ি ছিল তুই বেড়িটা খেয়ে লি জেল আমি যাব না জেল যাব না আমি জেল যাব না যাবি না কত কিসের কথা এরা কও কি করা যায় আরে কি করবে এরা কে और बाप मारा को হবে 40,000 টাকা দিবে তোমাকে তুমি ওরা ছেড়ে দিবে আর মা ভিখারিয়া है আচ্ছা 5,000 টাকা দিতে পারবে 5,000 দিতে পারবি দিতে পারবে না আম পাড়তে কেন গেলে 2 ঘন্টা করে মাত্র 2 ঘন্টা করে না হ্যাঁ গাড়ি রাখতে ডান্ডা তেরে ডান্ডা দুটো না কি আগে পি কাছে বেলো কে তে বড় পাটি না হাত পাটি না 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 अरे ना हम पर जा